Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćemo govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovito konzumiranja kiseloga kupusa. Informacije će vas jako iznenaditi, vidjet ćete zašto je to jedna od onih izvanrednih vijesti, specijalno da ga jedete tokom zimskih mjeseci. Za današnju emisiju ćemo reći što će se dogoditi ako ga jedete 10 dana zaredom, međutim vi ga realno možete jesti puno više. Što je kiseli kupus? Kiseli kupus, oblik fermentiranog kupusa. Popularan je u cijeloj srednjoj Europi stotinama godina. Kiseli kupus kombinira jednu od najzdravijih namirnica koje postoji, kupus, sa jednom od najkorisnijih i najcijenjenijih metoda pripreme hrane ikada korištene, fermentacijom. Fermentacija se jednostavno odnosi na drevnu tehniku i metodu koja prirodno mijenja kemiju hrane. Slično kultiviranim mliječnim proizvodima poput jogurta i kefira, proces fermentacije kiselog kupusa proizvodi korisne probiotike koji su povezani sa poboljšavanjem imunološke, kognitivne, probavne i endokrine funkcije. Jer ovaj sistem i način fermentacije hrane se otkrio stotinama, ja bih čak rekao tisućama godina unatrag i mi možemo danas fermentirati veliki broj namirnica. Međutim, kupus je specijalno genijalan jer se jako jednostavno fermentira, a krcat je ključnim mineralima, vitaminima, vlaknima i ostalim nutrijentima koji su zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja kiseloga kupusa. Prvo dajem vam probiotike koji pomažu u poboljšanju probave. Prije svega živi i aktivni probiotici kiselog kupusa blagotvorno djeluju na zdravlje vašeg probavnog trakta, a time i ostatka vašega tijela. To je zato što velik dio vašeg imunološkog sustava zapravo živi u vašim crijevima. I njime upravljaju bakterijski mikroorganizmi. Mikrobna neravnoteža povezana je sa povećanim rizicima od raznih bolesti. Nakon što pojedete hranu poput kiselog kupusa koja daje probiotike, posebne zdrave bakterije nastanjuju vaša crijeva i komuniciraju sa vašim mozgom putem vagusnog živca. Također djeluju kao vaša prva linija obrane od raznih štetnih bakterija i toksina koje ulaze u vaše tijelo. Vi da mi ovako lijepo krasno razmislite, kiseli kupus vam jednostavno hrani zdrave crijevne bakterije. Naš imunitet primarno odlazi iz želuca tankog i debeloga crijeva. Vi u našem želucu tankom i debelom crijevu imate milijarde bakterija. Specijalno nam treba ove super zdrave bakterije kao što imate u kiselom kupusu. Čim je vaš imunitet jači, dobijate nevjerojatan broj zdravstvenih blagodati. A upravo redovito konzumiranje probiotika iz kiselog kupusa značajno poboljšava vaše zdravlje. Prije svega znamo da probiotici smanjuju upal u probavnom sustavu, smanjuju rizik od bolesti poput sindroma propusnog crijeva, ulceroznog kolitisa, sindroma iritabilnog crijeva, jačaju imunitet, poboljšavaju apsorpciju hranjivih tvari i liječe proljev, smanjuju rizik od alergija na hranu, kontroliraju visoki krvni tlak, ublažavaju simptome artritisa, smanjuju rizik od ekcema i stvaranja krvnih ugrušaka, štite od infekcija Helicobacter pylori i potiču zdravlje jetre i vaših bubrega i puno toga. Na mom kanalu sam puno puta pričao po probioticima zašto su nevjerojatno bitna hrana za naše tijelo. Dakle, redući kiseli kupus, štitite vaše srce od nastanka krvnih ugrušaka, štitite nastanak samoga tijela od srčanog udara, štitite se od moždanog udara, bolja funkcija pluća, jetre, bubrega, sve vam ide sa redovitom konzumiranjem kiseloga kupusa. Kiseli kupus vam je nevjerojatan zaštitnik od prehlade, viroze, griple i drugih vrsta specijalno virusnih, ali i bakterijskih infekcija koji se vi super jednostavno specijalno ovim zimskim mjesecima možete oboljeti. Dakle, nevjerojatan način poboljšavanja vašega zdravlja. Dobre bakterije i drugi organizmi koji žive u vašim crijevima mogu se smatrati organom sami po sebi, jer su kritično važni za zdravlje vašeg mozga, hormona, srca, pluća, jetre i probavnih organa. Reći, biti će da mikroorganizmi prisutni u kiselom kupusu uključuju one iz roda bakterije Lactobacillus. U biti hrane dobe bakterije u vašim crijevima što poboljšava zdravlje vaše probave. Dakle, shvatite mi ovako, mi ćemo našu probavu shvatiti kao da je drugi mozak našega tijela, to se čak tako i naziva, jer naša probava direktno funkcionira sa našim mozgom.
I šta će se onda još dogoditi, moji dragi gledatelji? Jedući kiseli kupus, dakle, pojačate funkcioniranje vašega mozga. Prevencija nastanka demencije, Alzheimerove bolesti, ali što je još nevjerojatno bitno za reći. Jedući kiseli kupus, vaš mozak puno bolje radi. Bolje pamćenje, bolja koncentracija, bolja memorija, svakodnevne funkcije mozga idu na puno bolju situaciju redovitim konzumiranjem kiselog kupusa. I ovo sve što vam govorim, to je utemeljeno u znanstvenim studijima. Naravno, kao što sam malo prije napomenuo, kiseli kupus će sigurno pomoći zdravlju vaših zglobova. Problemi sa kukovima, koljenima, leđima, reumatoidni artritis, artritis i slično, opet će ići sigurno na bolju situaciju konzumiranjem ove super zdrave namirnice. Ono što možemo reći, sam kiseli kupus je izvanredan način poboljšavanja čak i vašega raspoloženja. Ono što je nevjerojatno za reći, kao što sam rekao, osim boljeg funkcioniranja mozga, mi danas znamo da kiseli kupus je prirodni lijek čak za demenciju, što sam rekao malo prije, ali i za anksioznost, depresiju, recimo stres i ostale vrste sličnih problema. Zato ga super jedite, konzumirajte, sve ove psihološke čak problemi idu na puno bolju situaciju. Ono što me još htio reći, probiotici iz samog kiselog kupusa vas štite od raka. Osim brojnih blagodati koje nude probiotici kiselog kupusa, njegov glavni sastojak kupus također ima mnogo prednosti. Kupus je povrće koje samo po sebi se bori protiv bolesti. Spada u skupinu hrane sa visokim udjelom antioksidanasa i povrća iz skupine krstašica poznatih po tome što su moćna hrana u zaštiti protiv samoga raka. Rak je jedan od najgorih bolesti što postoje. Danas nevjerojatno veliki broj oblika raka specijalno se razvija, ali danas kada govorimo o kiselom kupusu, rekli smo djeluje vam super na zdravlje probave, znači preventivno čak djelujete na sprječavanje rizika od nastanka raka debeloga crijeva, ali od raka dojke i bilo koje vrsta raka. Jer rak i dakle specijalno kiseli kupus djeluje na uništavanje onih štetnih stanica raka i to je još jedan od onih blagodati koje bi ja vama apsolutno preporučio. Ono što moramo danas reći, kiseli kupus je podrijetlom iz istočne Europe, Njemačke, Poljske i Rusije. Danas se uzgaja zapravo u cijelom svijetu u različitim kulturama. Ključ je, ako možete, da uvijek jedete organski zdravi kiseli kupus. Vi koji me redovito pratite, znate da sam nedavno vam dao jedan krasan recept za kiseli kupus. Ukoliko želite saznati kako se zapravo kiseli kupus pravi, na super jednostavan način, pogledajte ovaj video zapis pored mene, mislim da će vas oduševiti.